के सार जमीने आज दरियापुर ग्रामे नबीर महफिल देखो ना जोरे बोलो सुभानाल्लाह के सार जमीने आज दरियापुर ग्रामे नबीर महफिल देखो ना सार जमीने आज दरियापुर ग्रामे नबीर महफिल देखो ना के बसे आछे महफिलते बसे आछे महफिलते सबाई नबीर दीवाना सार जमीने आज दरियापुर ग्रामे नबीर महफिल देखो ना सार जमीने आज दरियापुर ग्रामे नबीर महफिल देखो ना मोहब्बत बोलुन सुभानाल्लाह आज लेगे आछे दरियापुर ग्रामे हुर फरिश्ता देर मेला जे জায়গায় বাপ আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের আপনার গুণগান হয় যেই জায়গার মধ্যে নবীর উপরে দরুদ পাঠ করা হয় যেই জায়গার মধ্যে কোরআনের আলোচনা হয় যেই জায়গার মধ্যে কথা ইসলামের আপনার আলোচনা হয় আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী আমার বলেন ওই জায়গার মধ্যে আল্লাহর ফেরেশতারা হাজির হয় ওইজন্য আপনার কবি বলছেন আজ লেগে আছে दरियापुर ग्रामे हुर फरिश्ता देर मेला लेगे आज दरियापुर ग्रामे हुर फरिश्ता देर मेला और गाइते आछे गाइते आछे या किशोर गाइते आछे या किशोर या नबी सल्ले अला सर जमीने आज दरियापुर ग्रामे नबीर महफिल देखो ना सर जमीने आज दरियापुर ग्रामे नबीर महफिल देखो ना सर जमीने दरियापुर ग्रामे ओली प्रेमिक देखो ना ओली के ভালোবাসেন দুই হাত উঠিয়ে বলেন ইয়া গৌসে আজম ইয়া গৌসে আজম বা সুবহানাল্লাহ মোহাব্বত তোমার আপনাদের মধ্যে ওইজন্য আপনার কবি বলেছেন সার জমিনে আজ দরিয়াপুর গ্রামে ওলি প্রেমিক দেখো না সার জমিনে आज दरियापुर ग्रामे ओली प्रेमिक देखो ना और बसे आछे बसे आछे महफिलते बसे आछे महफिलते सबाई गौस पाकर दीवाना सर जमीने आज दरियापुर ग्रामे ओली प्रेमिक देखो ना मोहब्बत बोलुन सुभानाल्लाह আল্লাহর কামিল ওলি গো তুমি
ও গো হুজুর গৌসে আজম আল্লাহর কামেল ওলি গো তুমি, ও গো হুজুর গৌসে আজম তোমায় পেয়ে তোমায় পেয়ে ধন্য হলাম, তোমায় পেয়ে ধন্য হলো সারা জমানা সর জমিনে আজ দরিয়াপুর গ্রামে নবীর মাহফিল দেখো না। আল্লাহুম্মা وعلى آل سيدنا مولانا وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم। برادر نے মুআজ্জাজ সামাই যিনারা এখনো পর্যন্ত বাইরে ঘোরাফেরা করছেন, আপনাদেরকে অনুরোধ করব যে আপনারা ঘোরাফেরা না করে আপনাদের গ্রামে